Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dede Firmansyah. I'm from 7th semester of English Education in Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Okay, now I'm going to do presentation about creation maxims. Okay, happy watching. The title is Creation Maxims on Humor or Joke. Okay. Creation maxims overview. Next slide is introduction. The creation maxims consist of rules that speakers generally follow to ensure effective communication. They focus on delivering information that is truthful, relevant, informative, and clear. These principles represent the underlying cooperative nature of conversation, facilitating understanding between participants. Jadi di slide introduction ini atau perkenalan ini, creation maxim terdiri atas aturan-aturan bahwa pembicara umumnya mengikuti untuk memastikan komunikasi yang efektif. Mereka fokus menyampaikan informasi yang benar, relevan, informatif, dan clear. Prinsip-prinsip ini mempersembahkan bahwa percakapan yang alami, memfasilitasi pemahaman antara peserta. The next slide is example in communication. Example of implying include indirect requests or suggestion in business meetings, where the message is not explicitly stated but understood through tone or context. Recognizing these cues is essential for clear professional interaction. Jadi example in communication, contoh dalam komunikasi. Contoh dalam komunikasi menyeratkan permintaan yang tidak langsung, secara tidak langsung, atau pesan dalam pertemuan bisnis, di mana pesan ini tidak tersirat, tapi paham melalui nada atau konteks. Is four maxims: quantity, quality, relation, manner. The four maxims are: quantity, provide the right amount of information; quality, be truthful; relation, stay relevant; and manner, be clear and orderly. Together, they form a framework for conversational cooperation that shapes effective and meaningful exchange. Jadi di slide berikutnya ini ada 4 maksim: kuantitas, kualitas, relasi, dan cara. 4 maksim ini yaitu kuantitas, memberikan informasi yang benar; kualitasnya itu harus jujur; relation atau relasinya itu tetap relevan gitu kan, mengikuti zaman; dan manner, caranya itu harus jelas gitu. The next slide is importance in communication. Creation maxims play a crucial role in enabling efficient and clear communication by setting expectations for how information is shared. They foster cooperation between speakers and listeners, reducing misunderstandings. Following these principles
helps maintain relevance and clarity, ensuring that conversations are productive and meaningful in both casual and professional context. Jadi di slide berikutnya ini yaitu penting dalam komunikasi. Jadi Gracian Max ini itu sangat penting, komunikasi yang jelas dan efisien atau tersampaikan seperti itu, dimana pembicara dan pendengar ini jangan sampai salah persepsi atau salah paham lah, atau miskomunikasi seperti itu. Jadi harus sama-sama jelas gitu informasi yang disampaikan, dan juga harus penuh dengan makna gitu informasi yang disampaikan itu, dan proporsional konteks atau konteksnya itu ya yang profesional seperti itu. The next slide is question maxim and humor. We are talking about question maxims and humor. Next slide is how maxims are floated to create jokes. Humor often arises from the intentional violation or floating of question maxims. Comedians break conversational expectation, such as giving too much or too little information, or being seemingly irrelevant or ambiguous, to surfaces inside the audience's mind, creating amusement through unexpected or illogical communication patterns. Jadi di slide ini bagaimana maksim itu cemooh untuk menciptakan candaan. Humor seringnya intensional, pelanggaran atau cemoohan dari Gracian Maxims. Komedian mematahkan ekspektasi percakapan yang ekspektasi gitu, seperti memberikan banyak sedikitnya informasi, menjadi tidak relevan atau ambigu. Example of maxim violation in humor. Jokes frequently involve exaggeration, floating quantity, absurd claims, floating quality, irrelevant remakes, relation, or ambiguous phrasing manner. For example, sarcasm relies on breaking the quality maxim by saying something untrue but understood through context, which leads to comedic effect. Jadi di slide ini adalah contoh dari pelanggaran maksim dalam humor. Bercandaan yang berlebihan, ada hal-hal yang konyol atau tidak relevan, menyatakan ambigu, contohnya sarkas dalam mematahkan kualitas maksim, dalam menyampaikan sesuatu yang tidak benar tapi tidak dipahami dalam konteks. So the next slide is cognitive processing of humor via maxims. When maxims are floated, listeners must resolve the apparent contradiction or ambiguity, engaging higher level cognitive functions. This mental effort to reinterpret
The message often results in the perception of humor. Understanding these implicators involves complex reasoning that enhances the humor experience. Jadi slide ini menjelaskan bahwa dibutuhkan kecerdasan dalam memahami humor ya, atau ambiguitas gitu. The next slide is the last slide is conclusions. Question maxims provide a foundational framework for understanding communication and humor. By intentionally piloting these maxims, jokes create surprise and cognitive challenge, which are key elements of humor. This interplay highlights the sophisticated role of language principles in both everyday conversation and comedic expression. Jadi kesimpulannya adalah Gracian Maxim itu prinsip yang bagus untuk komunikasi, dan humor itu bumbunya lah, bumbu yang bagus agar tidak kaku dalam komunikasi. That's all from me. That's I say. Forgive me if I have many mistakes of this presentation. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.